हेलो पिला माने तुम समस्त को आम यूट्यूब चैनल को स्वागत पिला माने प्रतिदिन भली आज तुम बहुत बड़ एक गुरुत्वपूर्ण सेसन ले आसी तुम ओडिया ग्रामर आज आम डिस्कसन करवा एकपदीकरण कौन करिया पिला माने एकपदीकरण तुम जानिच आमर जो आगामी कंबाइन एग्जाम आसुची और ट्रिपल एस जो आरआई स्पेशल बैच जो कंबाइन एग्जाम आसुची से निहाती तुम शुद्ध अशुद्ध को लेकिन हो कि तुम आमर एकपदीकरण निश्चित भाव गोटे कि दुईटी क्वेश्चन निश्चित भाव आसो तो निश्चित भाव सेसन तुम गुरुत्वपूर्ण रही पाखापाखि आम 50 पाखापाखि 50 तुम जो एकपदीकरण को आम पूरा संपूर्ण डिस्कसन करदे ठीक अच्छे पे तेणु डेरी नक आम प्रथम समासगत द्वारा जो एकपदीकरण हुए ताको आम डिस्कसन करवा गोटे पर गोटे आम आलोचना करी आग को जीवा तो देख पिला माने प्रथमे समास द्वारा देख से कही जाया ओ पति मन रख जाया ओ पति को नहीं एकपदीकरण बा समासगत पद भी जब आम एकपद करवा आम जो समस्त पद करवा सी कौन हो दंपति तो मन रख जाया ओ पति कौन हुए दंपति देन कूलर निकट मन रख कूलर निकट ताको आम कौन कह एकपदे उपकूल सत्य जहार बुद्धि मन रख सत्य जहार बुद्धि एकपदे कौन 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 कले हम ना सद्बुद्धि देन आसवा जबा सदृश अरुण कौन हो पिला माने जबा सदृश अरुण अर्थात जबा अरुण सदृश जदि हुए ताको एकपदे कले कौन हम जबा ऋण मन रख कौन हो जबा ऋण देन आसवा नाही कपट जहिरे मन रखा ताको आम एकपदे कौन कहवा निष्कपट नाही कपट जार ताको कहवा निष्कपट बा नाही कपट जहिरे ताको एकपदे कले समासगत कौन हम निष्कपट सवन हृदय जहार मन रख सवन हृदय जहार ताको एकपदे कले कौन हम ना सुहृदय सुहृदय महतप जहार ताको आम एकपदे कले कौन हम महातपा जीवन थिबा पर्यंत मन रख जीवन थिबा पर्यंत ताको जदि समासगत समस्त पद करवा तेबे कौन हो पिला माने ना आजीवन शक्ति को अतिक्रम न करी ये भेरी भेरी इंपोर्टेंट तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलरेडी पढ़ी सारी शक्ति को अतिक्रम न करी कौन हो पिला माने यथाशक्ति ठीक अच्छे देन आसवा धनु को धारण करती जे ताको एकपदे कले कौन हम धनुर्धर धनुर्धर किए पिला माने अर्जुन मन को हरण करे जे ताको कौन कहवा मनोहर ठीक अच्छे देन निर्गत होइछि मल जहिरु मन रख निर्गत होइछि मल जहिरु ताको जदि समस्त पदरे परिणत करदे समासगत पदरे परिणत करदे से कौन हो एकपदे निर्मल पिनाक पानी रे जहार ताको आम कौन कहवा पिनाक पानी जहिरे कर देवाकू हुए नहीं मन रख जहिरे कर देवाकू हुए नहीं ताको आम कौन कहवा निष्कर पाद ठारू मस्तक पर्यंत ताको आम कौन कहवा आपाद मस्तक मन रख ये इंपोर्टाट रही पे से कही पाद ठारू मस्तक पर्यंत जदि एकपदे प्रकाश करवा समासगत तेरे आमर कौन हो आपाद मस्तक मृत होइछि जारा जहार ताको कौन कहवा मृत दार नाही अन्य उपाय जहार ताको एकपदे कले पिला माने कौन हो ना अनन्यापाय मन रख अनन्यपाय जात होई नाही शत्रु जहार ताको आम कौन कहवा अजात शत्रु अग्नि संचित होइछि जहा द्वारा ताको कौन कहवा अग्नाहित मन रख अग्नयाहित उत्तम प्रतिष्ठा लाभ करिसंति जे ताको आम कौन कहवा लब्ध प्रतिष्ठ पुत्र ठारू विशेष नाही जहिरे ताको आम कौन कहवा पुत्र निर्विशेष जो स्त्री प्रसव काल निकटवर्ती ताको एकपदे प्रकाश कले कौन हम ना आसन्न प्रसव माने निकट रे तार प्रसव होगापाई जाउची देन कर्तव्य स्थिर करिबारे जे विमूढ़ मन रखियो पिला माने कर्तव्य स्थिर करिबारे जे विमूढ़ ताको आम कौन कहवा किं कर्तव्य विमूढ़ मन रखियो किं कर्तव्य विमूढ़ जीर्ण वस्त्र को परिधान करियछि जे ताको एकपदे कले पिला माने कौन हो ना जीर्ण वस्त्र परिहित मन रख जीर्ण वस्त्र परिहित देन आसवा जो स्त्री कदापि सूर्य को देखी नहीं ताको आम कौन कहवा असूर्य असूर्य पश्या विश्व विख्यात होइछि कीर्ति जहार ताको एकपदे कले कौन हम ना विश्व विख्यात कीर्ति आपणा उपरे निर्भर करवा शील जहार आत्मनिर्भरशील ठीक अच्छे ये पिला माने ये शुद्धिगत बनान टे मन रख देन आसवा समासगत पर आम आसवा कृत प्रत्यय द्वारा देख पिला माने ग्रहण करे जे ताको एकपदे कले कौन हम ग्रहीता जहाँ देखा जाउछि ताको आम कौन कहवा दृष्ट जे सत्य कहे ताको आम कौन कहवा सत्यवादी
ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାକୁ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଏକ ପଦରେ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଜିଜ୍ଞାସା। ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ଜିଜ୍ଞାସା। ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ହେବ ଜିଗୀଷା। ଆଗରେ ଜନ୍ମି ଅଛି ଯେ ତାକୁ ଏକ ପଦରେ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଅଗ୍ରଜ। ପଢ଼ିବା ସ୍ୱଭାବ ଯାହାର ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପଢ଼ୁଆ। ଯାହା ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପୂଜନୀୟ। ଦେନ୍ ଶତ୍ରୁକୁ ବଧ କରିଅଛି ଯେ ତାକୁ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଜଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜଗୁଆଳ। ଜଳୁଥିବା ଅଙ୍ଗାର ଜଳୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜୟ କରିଅଛି ଯେ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ ବା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ଉପକାର ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ତାକୁ ଏକ ପଦରେ କଲେ କ'ଣ ହେବ କୃତଜ୍ଞ। ନିଜକୁ ବିଜ୍ଞ ମନେ କରେ ଯେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବିଜ୍ଞମନ୍ୟ। ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ପିପାସୁ। ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ ମୃମୁକ୍ଷୁ। ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ମୃମୁକ୍ଷୁ। ଯାହାକୁ ଦୁଃଖରେ ଲାଭ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦୁର୍ଲଭ। ମନେ ରଖିବ ଦୁର୍ଲଭ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଦଣ୍ଡ ପରି ଆଚରଣ କରେ ଯେ ତାକୁ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟାପକ। ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ମନେ କରେ ଯେ ପଣ୍ଡିତମାନ୍ୟ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଅଶ୍ରୁତ ପୂର୍ବ। ଅତିଶୟ ଭାବରେ ଦୀପ୍ତ ହେଉଥିବା ତାକୁ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ କଲେ ହେବ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ। ମନେ ରଖିବ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଜାଣିବାର କିମ୍ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜିଜ୍ଞାସା। ଯାହା ଭସ୍ମ ହୋଇ ନଥିଲା ଏବେ ହୋଇଅଛି ତାହା କ'ଣ କହିବା ଭସ୍ମୀଭୂତ। ପୁନଃ ପୁନଃ ରୋଦନ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ କହିବା ରୋରୁଦ୍ୟମାନା ସ୍ତ୍ରୀ। କ'ଣ କହିବା ରୋରୁଦ୍ୟମାନା ସ୍ତ୍ରୀ। ଦେନ୍ ଆସିବା କୁଦନ୍ତ ପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିବା ତଦ୍ଧିତଗତ। ସାଧୁର ଭାବ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ କହିବା ସାଧୁତା। ଶକ୍ତିର ଉପାସକ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଶାକ୍ତ। ପିତୃ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ କହିବା ପୈତୃକ। ଦେନ୍ ଆସିବା ମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୌଳିକ। ମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ମୌଳିକ। ମନଃ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନସିକ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ କହିବା ମାନସିକ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଅଛି ଯାହାର ଶ୍ମଶ୍ରୁଳ। ଭଗିନୀର ପୁତ୍ର ଭାଗିନେୟ। ବିଶ୍ରବାଙ୍କର ପୁତ୍ର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବୈଶ୍ରବଣ। ଦୀପରେ ଜାତ ଦ୍ୱୈପାୟନ। ବାବୁର ଆଚରଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବାବୁଗିରି। ଦେନ୍ ଆସିବା ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦମୟ। ବୃଦ୍ଧି ଅଛି ଯାହାର ବୃଦ୍ଧିମାନ। ମେଧା ଅଛି ଯାହାର ମେଧାବୀ। ଅତିଥିଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଧୁ ଆତିଥେୟ। ଚୈତ ମାସରେ ଜାତ ତାକୁ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ କହିବା ଚୈତାଳି। ପୁରୋହିତଙ୍କ କର୍ମ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ପୁରୋହିତ। ସମ୍ବାଦ ଜଗନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ। ସମ୍ବାଦ ଜଗାନ୍ତି ଯେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ସାମ୍ବାଦିକ। ଅନେକଙ୍କ ମତରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାକୁ କ'ଣ କହିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। ଏସବୁ କ'ଣ କୃଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉଛି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ଏକପଦୀକରଣ। ଦେନ୍ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଇତିହାସ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଐତିହାସିକ। ବିଦେଶରୁ ଆଗତ ଯେ ବୈଦେଶିକ। ପାନ ବିକିବା ବ୍ୟବସାୟ ଯାହାର ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପାନରା। ଦେନ୍ ଆସିବା ଘୁଷୁରୀ ପାଳିବା ଜୀବିକା ଯାହାର ଘୁଷୁରିଆ। ଅଧିକ ନିଦ୍ରା ଯିବା ସ୍ୱଭାବ ଯାହାର ନିନ୍ଦ୍ରାଳୁ। ଆଳସ୍ୟ କରିବା ସ୍ୱଭାବ ଯାହାର କ'ଣ କହିବା ପିଲାମାନେ ଅଳସୁଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଉପସର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଈଷତ୍ ରକ୍ତ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆରକ୍ତ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ କ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ। ପଛେ ପଛେ ଯିବା ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଅନୁଗମନ। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଏକପଦୀକରଣ। ପାଖାପାଖି 50 ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମର ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ RIR ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବ। ତେଣୁ ଯଦି ସେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।